Lah kamu jangan diatur gitu. Quay trên đồ của anh ạ, có tô rồi. Kamu ke apotek itu karena identik jualan susu yang mahal itu loh, susu sama makanan yang mahal. Lah kamu jangan diatur gitu. Ya tadi nyampe pasar di atas apotek dulu sama mandi. Jualan loh, liatin loh. Apotek geser dulu itu kamu masuk dulu. Orang yang belum nyampe. Gue yang beli itu loh. Pokoknya kami nggak pernah. Pokoknya yang beli di sini loh, jualan ini loh. Yang jualan itu loh. Ya udah.
係叫啲咩教練？一隻好，一個豬手，隻蛋，係咁多。一、二、三、4樣嘢，一肚一手兩豆腐兩蛋。冇紅。有冇80啊？大隻我唔會話大鵝肝攞嗰隻嘢嚟。